গুড মর্নিং। চলে এসেছি আবার তোমাদের সামনে কিছু দেখাতে। ফ্রাইডে রান্নাবান্না নিয়ে এখানে হলো লাল লাল ঝোল ঝোল করে মুরগির মাংস বানিয়ে বসিয়েছি, হচ্ছে এখনও টপগপ টপগপ করছে। আর এটা দেখতে পারো পাতলা বগুড়ির झोल। आप लोग में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, हम लोग के बंगाली में बोलते हैं बोरुई, जिसको इस खट्टा होता है, इसको कुछ नहीं लगता है थोड़ा। इसको যেটা আমরা বলি শুকনা মরিচ আর শস্য ফোড়ন দিয়ে হালকা তেলের মধ্যে দিয়ে জল দিয়ে বড়ইগুলোকে দিয়ে দিই। আর একটু চিনি লাগে, হলুদ হলুদ দিতে হয়, আর একটু লবণ স্বাদ মতন করে। তো আমি এই পাতলা টকটা খেতে গরমের দিনে খুবই ভাল লাগে, আর আমার ঘরে তো খুবই চলে, আমার ছেলের জাস্ট ফেভারিট। তো আমার ছেলের জন্যই বানানো হয় এটা ডালের মতন করে, टॉक टॉक मिष्टी मिष्टी। तो आप लोग में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। इसके रेसिपी एकदम ही कुछ भी नहीं लगते, हल्दी नमक थोड़ा और चीनी स्वाद अनुसार, मीठा जो खाए। तो ये रेडी है मेरा चटनी। तो आप लोग को कैसा लगा बेंगोली पतला चटनी बड़ुई का, तो कमेंट सेक्शन में जनाइएगा, बोलिएगा। ओम सायरा।